Hindi mo kitaan. O, 53. Nasaan ka yung hinahanap? Tayo mo na ha. At tinig ka muna. Saan nag-uupisa? 53, 70. 70, ari. 70. Huwag mo dalhin ng iba. 53. Wala ba? 53. Hanap muna. Wala. Ayan. 70, 80. 80, 80. Walang 80. 70, 80. Meron 70 sa taas. Yun. May 57 na. 87 na. 87 go. 57. Are. Yan. 31. 31. Yan. Sa tatluhan. Tapos, 21, 57, 46. 46. Ano nasa 20 katabi? Nasa 20. Ayan. 46. Oo. Pahina ng mata eh. 53 wala. Tapos, 43, 22. 22 wala. Wala. 35. 34. Wala. Wala. 75. 75. Parang wala din. Wala. Iin ako. 40. Yun. Yan. Amen. 40. 19. 19. Wala. 60 ba yun? 60? 60. Yan. 60 ba yan? Yeah. Ayun. Amen. Tapos, 78. Meron. 78. 87 pala. 78. Yun, nasa 31. Sa tatluhan mo rin. Yan. Tapos, 78. Ano ba yung 20? May 20 mo riyan. Dali, ako nalayo na. 20 are. Isahan lang, walang dublihan. Tapos, 37. 37. Naku, baliktad. 37. Wala na naman. Tapos, 66. naku. Are. Yan. Ba, meron? Amen. Ay, ano gaaring nagigit na 86 na rin? 86 ba yun? Awan. Meron na 86. Ay, awan. 84. 45. 84. 8, ano yun? 81. 81. Ayan na, ito sa dalawang 88. Are. Wala bang 88? Yun pa ang wala. 66. Adi ka rin. 20. 45. Yung 45, naku, lumayo. Ayun yung 45 isa. Naku. Lumayo na eh. 21. 23, wala. 23. Anday. Wala na naman. Kaskasin mo na yun. Ano ba yung nasa taas? 46. Then, nahihilo na ako. Ayan. Kaskas yung nasa dulo. Amen, Lord. 20 ulit. Times 5 na. Amen. You? Ala. Oh, Times yeah, 1.